Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola Trimelina dari Program Studi Manajemen Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan paket tracer mengenai Skill Integration Challenge. Pertama-tama, di sini kita akan mengisi user profile, nama dan email. Di sini saya sudah mengisi. Lalu jika kita sudah mengisi user profile, langsung saja kita ke addressing table. Nah, di sini ada recruitment. Kita langsung saja ke addressing table. Kita melihat step by step yang akan dilakukan sesuai addressing table. Nah, pertama, use the following requirement to configure RA addressing and USBFP2 routing. Pertama, IPv4 addressing according to the addressing table, process ID 1, router ID 1.1.1.1, network address for its interface, LAN interface set to passive, do not use the div keyword. Kita langsung saja ke RA, CLI, lalu masukkan perintah enable, configure global, interface, gigabit ethernet, 0/0, lalu masukkan IP address-nya. Ini kita copy saja IPv4 address-nya. No shutdown, lalu exit, lalu masukkan interface serial 0/0/0, kemudian masukkan IP address, lalu kita copy saja IPv4 address-nya, kemudian subnet-nya juga kita copy. No sh, kemudian exit, selanjutnya lalu masuk ke router, OSPF1, lalu masukkan router ID-nya 1.1.1.1, lalu masukkan perintah pasif interface gigabit ethernet 0/0, lalu masukkan network 172.1.0.1.2 lalu masukkan lagi network 172.1.4.0.0.0.3 lalu N, lalu kita save, copy running config, startup. Baiklah, kita di sini langsung saja ke step berikutnya. Nah, di step berikutnya ini yaitu use the following requirement to configure RB addressing OSPF2 routing and OSPF3 routing, IPv4 and IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit ethernet 0/0 link local address to FA
1, lalu OSPv2 routing requirements, routing ID1, router ID 2.2.2.2, network address for each interface, LAN interface set to passive, do not use the default keyword, OSPF3 routing requirements, enable IPv6 routing, process ID1, router 2.2.2. Enable OSPF3 on its interface. Kita langsung saja ke enable, masuk perintah enable, configure global, IPv6, unicast routing, lalu masukkan perintah interface gigabit ethernet 0/0, lalu IP address, ini sesuai addressing table-nya. Kita copy saja. Lalu subnet mask-nya kita copy juga. Lalu no shutdown. Masukkan lagi IPv6 address. Ini kita copy saja. Lalu masukkan lagi IPv6 address FA 80 link lokal. Lalu masukkan lagi IPv6 OSPF 1 area 0, exit, lalu masukkan interface serial 0/0/0. Lalu kita masukkan IP address, kita copy, kita masukkan juga subnet mask-nya. Lalu no shutdown, exit, lalu masukkan perintah interface serial 0/0/1. Lalu kita masukkan IPv6 address. Di sini kita copy saja. Lalu masukkan IPv6 OSPF area 0. Sorry, salah, ini kita lupa memasukkan 1-nya. IPv6 OSPF 1 area 0, no SH. Lalu kita masuk ke router OSPF 1. Lalu ke router ID-nya. Two. Lalu masukkan passive interface gigabit ethernet 0/0. Lalu masukkan network 172.168.0.0.1.255 area 0, network 172.168.0.0.0.3 area 0. Masukkan lagi network, lalu exit, lalu masuk IPv6 router OSPF 1, router ID-nya 2.2.2.2, lalu kemudian clear IPv6 OSPF, proses
Iya. Lalu kita save. Coffee running config, startup config. Lalu kita ke step selanjutnya, yaitu use the following requirement to configure RC addressing and USPF3 routing IPv6 addressing according to the addressing table. Set the gigabit Ethernet 0/0 link local address to FA83 OSPF3 routing requirement. Ada poinnya yaitu enable IPv6 routing, proses ID1, router ID to 3.3.3.3, enable USPF3 on its interface. Baiklah, kita langsung saja ke RC CLI, lalu enable, masukkan perintah configure global, lalu ke IPv6 unicast routing, interface gigabit Ethernet 0/0, IPv6 address, kita copy saja. Kita masukkan IPv6 address. FA83 link lokal. Masukkan lagi IPv6 OSPF1 area 0. Lalu no SH, exit. Default, lalu no passive interface serial 0/0/0. Lalu jika sudah, kita langsung ke router keempat. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Enable configure terminal. Lalu IPv6 unicast routing, IPv6 router IGRP1, kemudian IGRP router ID, lalu no shutdown. Lakukan passive interface. Default, no passive interface serial 0/0/1. Kemudian lakukan ke IPv6 edge, enable configure terminal, lalu IPv6 unicast routing, IPv6 IPv6 route. Kemudian kita lakukan routing pada IPv6 serial 0/1/0. Ini sudah selesai. Kita langsung step berikutnya, yaitu configure directly attach default route on IPv6 edge and propagate it in IGRP updates. Lalu kita langsung saja ke router ketiga.
interface serial 0/0/0, lalu AV-Physics AGRP1, lalu selanjutnya yaitu AV-Physics Summary Address AGRP versi 6-nya. Lalu jika sudah, kita langsung masukkan perintah interface loopback 0 AV-Physics AGRP1 AV-Physics interface, lalu AV-Physics RGP1. Kita lakukan ini sampai 3. Kemudian jika sudah, kita simpan. Kemudian lakukan ke router keempat, interface serial 0/0/1, lalu masukkan AV-Physics RGP1 AV-Physics Summary Address AGRP1, lalu masukkan AV-Physics address. Lalu kita masukkan interface loopback dari 8. AV-Physics AGRP1. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi sampai interface loopback 11. Jika sudah, kita end, lalu kita simpan. Lalu jika sudah, kita di sini kita akan buka AV-Physics Edge. Masukkan perintah AV-Physics router AGRP1 AGRP router ID 1.1.1.1, lalu ketik perintah ready static, kemudian lakukan passive interface serial 0/1/0. Lalu jika sudah, kita akan melakukan
IP versi 6 interface serial dan EIGRP. Lalu ABVC RGP1. Selanjutnya interface serial 0/0/1 IPv6 router, kemudian masukkan perintah IPv6 EIGRP1.